Good evening, everyone. Happy Chinese New Year. Selamat malam semuanya. Selamat tahun baru. Imlek. For some of you who don't know me, I pastor a church in Singapore, Buat yang belum kenal saya mengembalakan gereja di Singapura. and we reach out to we focus a lot on reaching out. Dan kami banyak berfokus kepada pelayanan penjangkauan. What makes a successful church in this season is not the amount of people you have, Apa yang membuat gereja itu berhasil di musim ini bukan tentang berapa banyak jumlah jemaat saudara. but the impact you make. Amen. Tapi dampak yang saudara buat. Because I know churches who have a lot of people, but you know what? If the people are too lazy to preach the gospel to bring heaven on earth, there's no impact. Saya tahu gereja yang punya banyak jemaat, tapi jemaatnya atau orang-orangnya tidak mau untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang, jadi nggak ada dampaknya. If you have a big church of 30,000, the culture should change. Kalau misalnya saudara punya gereja jemaatnya 30.000, maka budaya di daerah di mana gereja itu ada harus berubah, saudara. So we don't measure the success of how many people is in the church, is how did the culture of the nation and the city change? Did it change? Amen. Jadi kita tidak mengukur keberhasilan gereja itu dari berapa banyak jumlah jemaat yang duduk dalam gereja setiap minggunya, tapi apakah kebudayaan di kota itu, di bangsa itu, apakah itu berubah? If you keep thinking that it's how many people you gather, you are wrong. It's actually how many people we scatter with power this season to preach the gospel. That's correct. Kalau saudara berpikir bahwa berapa banyak orang yang bisa kita kumpulkan sebagai sebuah gereja, maka itu salah. Tapi gereja itu adalah berapa banyak orang yang bisa kita sebar dengan penuh kuasa untuk membawa dampak itu. Nah, itulah dia dengan kuasa. Itu yang tepat. The early church wasn't actually like this. Gereja mula-mula itu tidak seperti ini. Yeah, it's only when Constantine actually came and kind of forced everybody to convert, and there were cathedrals that is built, and so it become like a spectator kind of religion where people just sit and listen. Ketika Konstantinopel kemudian menjadi kaisar dan kemudian memaksa orang-orang untuk menjadi Kristen, maka disitulah mulai berubah cara bergereja kita, saudara ya. Jadi orang-orang mulai dikumpulkan dalam katedral-katedral besar yang dibangun, dan kemudian muncullah mode penonton. Jadi kita datang untuk nonton orang yang lagi bicara, orang yang lagi khotbah. And now the good thing is he ended persecution. Constantine ended persecution. Yang baik adalah bahwa Konstantinopel mengakhiri masa aniaya buat orang-orang Kristen. The bad thing is the church becomes a place where you just sit and listen to one person. Tapi yang buruknya adalah gereja menjadi tempat di mana saudara cuma duduk dan kemudian mendengarkan satu orang berbicara. And that's church history. And until now, we're still thinking that church is about 5,000 of us sitting down and listening to a person. Dan kemudian selama berabad-abad lamanya kita berpikir bahwa gereja itu tentang 500 atau 5.000 orang duduk kemudian dengerin satu orang khotbah. Yeah, so but in Titus, it gives us very good advice. Titus chapter 3, verse 8 and 9. Saudara, tapi di surat Paulus kepada Titus, saudara bisa lihat ada sebuah nasihat yang sangat baik di situ. Titus pasal 3, 8, 9. So this is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who trust in God may be careful to devote themselves in doing good, and all these things are excellent and profitable to everyone, but avoid foolish controversy. Yeah, conspiracy theory, yeah, foolish controversy, genealogies and argument and quarreling about the law, which is unprofitable and useless. Saya bacakan dari terjemahan baru bahasa Indonesia.
Titus 3:8-9, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itu yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Quarrels about the law. Persoalan mengenai hukum-hukum Taurat. Lockdown, no lockdown, this lockdown, how many people like that? Okay, fine. We're not going to talk about that because you're not a lawyer, so we don't need to worry about that. Atau persoalan mengenai hukum yang ada sekarang, saudara-saudara, misalnya lockdown, PPKM atau nggak PPKM, maka kita bukan pengacara, kita bukan ahli hukum, jadi kita nggak bicara tentang itu. It says to avoid foolish controversies. Dikatakan di situ dalam bahasa Inggris, menghindari kontroversi-kontroversi yang bodoh. You know what is controversy? That means it's half truth. You're not sure whether it's true or not. It's like a conspiracy theory. You don't know whether it's true or not because there's no proof yet. But many people are saying it. You assume that it's true. Saudara, apa itu kontroversi? Itu sama seperti teori konspirasi yang sering kali kita dengar. Kita belum tahu itu benar atau enggak, tapi kemudian kita asumsikan itu benar. Jadi kita belum tahu apakah itu benar-benar benar atau tidak. There is no truth in that. There's half truth. That's controversy because you have no proof. You're not absolutely solid. I'm not saying this. The Bible is saying this. Paul is telling Titus. Kita tidak memiliki bukti tentang perkara itu, saudara ya. Jadi nggak ada buktinya. Oleh sebab itu ya, itulah kontroversi. Bukan saya yang ngomong, tapi Paulus berbicara kepada Titus mengenai perkara ini. Well, not enough. 1 Timothy chapter 1 verse 4 also say the same thing. Do not promote controversial speculation. So if you don't believe that it's true and you're not sure whether it's really, really true, don't promote it. Don't spread fear. Dalam bahasa Inggris dikatakan 1 Timotius 1 ayat 4, jangan mempromosikan perkara-perkara yang kontroversial. Dengan kata lain, kalau saudara belum tahu itu benar atau tidak, maka jangan promosikan itu. Jangan kemudian saudara menyebar ketakutan. Because if you pray in fear, fear is not part of the fruit of the Spirit. Karena kalau saudara mulai berdoa dan doa saudara didasari oleh ketakutan, maka ketakutan itu bukan buah roh. And you're praying out of an emotion that God doesn't have. Dan kemudian saudara berdoa dari sebuah perasaan atau emosi yang tidak dimiliki oleh Tuhan. So if I'm afraid and I pray, that prayer might not sound good to God. Jadi kalau saya berdoa karena saya takut, saudara ya, maka doa itu tidak terdengar bagus di hadapan Tuhan. I have an autistic son. Saya punya seorang anak yang autistik. Sometimes autistic kids like to do funny things to get your attention. Kadang-kadang seorang anak yang memiliki autisme, saudara ya, mereka suka melakukan perkara-perkara yang lucu untuk mendapatkan perhatian saudara. My son scream sometimes to get my attention. Dan anak saya itu terkadang berteriak agar mendapatkan perhatian saya. Now, if I'm a father, I give my attention because he screamed. I am actually creating a bad habit, and bad habit became bad culture. And I'm telling him this is the way to get to me. Dan kalau saya ayahnya, maka setiap kali saya dengar dia berteriak, saya berikan perhatian, maka saya sedang membangun sebuah kebiasaan yang buruk. Kemudian kebiasaan yang buruk itu akan berubah menjadi budaya yang buruk, dan kemudian budaya yang buruk itu akan membuat saya memberitahu kepada dia bahwa setiap kali kamu mau datang ke aku, ke papa, maka kamu harus teriak. So perhaps maybe at this time God is not answering your prayer because you are praying out of an emotion of fear and panic and anxiety. That's why nothing is happening. Dan mungkin alasannya kenapa Tuhan tidak menjawab doa saudara hari-hari ini, karena saudara mungkin berdoa dari rasa takut, rasa cemas, rasa panik, sebuah emosi yang tidak ada pada Tuhan. So you need to understand. The Bible says, saudara mengerti bahwa Alkitab katakan in Mark 16, Markus it 16, says that when you drink poison and you will not die, you shall trample on snakes and scorpions. Saudara, Markus 16 itu mengatakan bahwa engkau akan minum racun maut sekalipun kau tidak akan mati, dan kau akan menginjak ular dan kalajengking. Now, why would Jesus say you drink poison and will not die? Saudara, kenapa sih Yesus ngomong itu? Engkau akan minum racun maut sekalipun engkau tidak akan mati. Is there a person that will one day, oh, I saw poison, I'm just going to drink it.
No, it's because they are people that will plot things against the believers and the disciples, and persecution come, and they will be fed poison. Saudara, dan bukan karena ada satu orang kemudian melihat botol racun lalu dia memutuskan, oke, saya minum, saya nggak mati. Enggak, saudara. Tapi karena ada orang-orang yang memang menentang orang-orang percaya, dan oleh karena itu untuk menganiaya orang-orang percaya itu, maka mereka memberikan racun. So that means one day Jesus is preparing them that someone will cause poison, even if you think that the vaccine is poison. Even if you think the vaccine is poison. Saudara, jadi Yesus sedang mengatakan bahwa satu hari nanti orang-orang percaya akan mendapatkan racun, kalau misalnya saudara berpikir bahwa vaksin ini racun, saudara ya, vaksin ini racun, kalau saudara berpikir demikian. Look, my pastor went to Nepal and preached the gospel. Went to what? Went to Nepal and preached the Nepal. gospel. Jadi gembala saya pergi ke Nepal dan kemudian memberitakan Injil. They went to a village. Mereka pergi ke sebuah desa. The village feed them rice. Dan di desa itu dikasih nasi. They slept, they wake up the next day. Mereka tidur, bangun keesokan harinya. The whole village is waiting outside of their house. Dan seluruh orang kampung itu, orang desa itu nunggu di depan pintu rumah di mana mereka tinggal. The leader knock on the door. Kepala sukunya ketok pintu. And tell us about your God. Dan kemudian nanya dan memberitahu kepada rombongan gembala saya, beritahu kepada kami tentang Tuhanmu. My pastor asked why. Dan kemudian gembala saya tanya, kenapa? They say it's because we put enough poison in your rice to kill a cow and you're still alive. That means your God is bigger than ours. Dia bilang bahwa kami menaruh racun yang cukup untuk membunuh seekor sapi, tapi kamu masih hidup. Jadi itu berarti Tuhanmu lebih besar dari Tuhan kami. You shall drink poison and you will not die. Sekalipun kau minum racun maut, engkau tidak akan mati. I am a DJ. Saya seorang DJ. When I play my house music, ketika saya memainkan music house saya, and electronic music, and I put the gospel of Jesus inside the music. Dan kemudian saya menaruh Injilnya Yesus di dalam musik elektro yang saya buat. So halfway through the music, you will hear Billy Graham preaching, "You need Jesus, yes, I need Jesus, yeah, you need Jesus, yeah." So like that. Jadi di tengah-tengah musik yang saya mainkan sebagai DJ, saudara akan dengar Billy Graham lagi khotbah. Oh, saya perlu Yesus, engkau perlu Yesus, saya perlu Yesus, engkau perlu Yesus. Okay, and there was this girl that started to manifest. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan mulai manifest. She become demon possessed and she ran into the toilet. Dia seperti kerasukan setan, kemudian dia berlari ke toilet. And she locked the door. Dia kunci pintunya. And she took 1 liter of Dettol. I don't know whether you have Dettol there. You have Dettol there? You have Dettol. 1 liter of Dettol, and she drank the whole 1 liter of Dettol. Kemudian dia mengambil Dettol, saudara ya. Sudah tahu Dettol ya, cairan antiseptik, dan kemudian dia minum 1 liter Dettol, saudara. Yeah, anyone try drink 1 liter of Dettol? Let's see whether you're alive, but she drank it. Saudara, kalau saudara mau coba silakan, saudara ya, coba minum 1 liter Dettol, tapi kemudian anak perempuan ini minum 1 liter Dettol. And we broke open the door and she was lying there. Dan kami dobrak pintunya dan dia terbaring di situ. So, I mean, she's probably going to die. So I'm just going to pray. I pray in tongues. Dan mungkin dia akan mati, dan kemudian saya mulai berdoa dalam roh. Ambulance came. Ambulans datang. She went to the hospital. Ya, dibawa ke rumah sakit. She checked out the next day. Nothing happened. She came back to work. Saudara, hari berikutnya dia keluar dari rumah sakit seperti tidak ada terjadi apa-apa dan dia kembali bekerja. You shall drink poison and you will not die. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan mati. So let us get away from fear and conspiracy theory. Let us come back to what God is saying. I know what the media is saying. I know what conspiracy theory is saying about this thing. But I am not interested in that thing give me fear. Someone need to come back to God and ask him what he thinks about the situation now.
Jadi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan tentang keadaan sekarang. Jangan kemudian kita percaya atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh media, apa yang dikatakan oleh konspirasi teori. Kita tahu apa yang dikatakan oleh media, kita tahu apa yang dikatakan oleh teori konspirasi, tapi kita harus kembali kepada apa yang Tuhan katakan tentang situasi ini. There is a season that is shifting that I believe the body of Christ is going into the promised land. Amen. Ada yang sedang berubah, bergeser, saudara, dan saya percaya bahwa tubuh Kristus sedang menuju kepada tanah perjanjian. I mean, the whole reason why they spent 40 years walking around is because they out of fear, it was the promise of God, but out of fear they couldn't go in. Saudara, alasan mengapa orang Israel muter-muter 40 tahun karena mereka dipenuhi dengan ketakutan. Ada janji Tuhan, tapi mereka meresponinya dengan ketakutan, dari dalam ketakutan. Right, they spent 40 days in the promised land, came back and said, yes, it's a promised land, but out of the fear, they say, well, we are afraid because they are giants, we are grasshoppers, and they spent 40 years walking around. Dan kemudian 40 hari mereka, Musa mengutus para pengintai, kemudian mereka pulang, oh ya, ini adalah tanah yang dijanjikan, tanah perjanjian, tapi kita nggak mungkin bisa merebutnya, banyak raksasa di sana, kita seperti belalang, dan kemudian mereka harus muter-muter 40 tahun. God told Moses, go and look at the land, survey the land. Tuhan beritahu kepada Musa, pergi dan amatilah negeri itu. But Moses, if you read carefully Exodus, adds and something extra into what God said. Tapi Musa menambahkan sesuatu yang ekstra, saudara, ya, dari apa yang Tuhan katakan. Yeah, God says, spy out the land, the fruits, the how it's like. Jadi amatilah negeri itu, buahnya bagaimana. Moses say, spy out the land, look at the people, how strong, how weak, do they have fortress, are they men of war? Nobody asks you to look at the people, God wants you to look at the land. Tapi Musa katakan, amatilah negeri itu, lihat bagaimana bentengnya, lihat apakah orang-orangnya kuat, lihat apakah benda-bendanya kuat. Gak ada yang nyuruh itu sebenarnya, saudara. Yang Tuhan suruh cuma amatilah negeri itu. So my brothers and sisters in Indonesia, is Indonesia your inheritance? Amen. Jadi saudara-saudaraku yang ada di Indonesia, apakah Indonesia adalah warisan saudara? Look at the land, not the problem. Mari amati negeri saudara dan jangan lihat masalah apa yang sedang terjadi di situ. Whenever there's people, there's problems. Dimanapun ada manusia, pasti ada masalah. My question to you is, not looking at the giants, look at the land. Is this the land that God has given you? Do you believe that Indonesia is going through a revival again? Amen. Saudara, saran saya buat saudara adalah jangan lihat kepada raksasanya, tapi lihatlah negeri itu. Apakah sungguh kau yakin bahwa negeri ini adalah negeri yang Tuhan janjikan kepadamu? Dan apakah kau sungguh-sungguh yakin bahwa kebangunan rohani, kebangkitan rohani itu akan terjadi sekali lagi di Indonesia? Nobody asks you how to read how deadly is Omicron or unicorn or whatever con that comes after that. Saudara, nggak ada yang suruh saudara lihat bagaimana Omikron, Tante Ikron, ponakan Ikron. Saudara, nggak ada yang suruh saudara untuk cari itu semua. I don't know how many corn is going to come out, Decepticon, like maybe it became robot. I don't know. Nobody knows. Who cares? Terus saya nggak tahu berapa corn lagi yang akan keluar, ya, apakah Decepticon jadi robot, tapi saya nggak tahu, tapi ya siapa yang peduli gitu. Like what? And you need to shift into this place where it says, yes, this is still our land. God has given us this land. Tapi saudara harus bergeser ke tempat di mana engkau berani mengatakan, ya, ini masih negeri kita. Tuhan sudah janjikan negeri ini buat kita. And then finally they move in. Finally Joshua. Finally in the book of Joshua, all the mighty men, all the men of war died. Dan pada akhirnya di kitab Yosua kita lihat bahwa pejuang-pejuang yang gagah perkasa itu mati, tapi mereka masuk. Yeah, now that is a problem. Everybody who know how to fight all died. Saudara, ada masalah di sini ketika mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Semua pejuang-pejuang mereka, prajurit-prajurit mereka yang gagah perkasa sebelumnya itu udah pada mati. You have a generation that has never seen war, don't know how to fight. All they know what to do is walk in circles. That's all. That's their best skill, life skill. They only know how to walk in circles. Maybe can win marathon, maybe can win sprinting in the stadium, but everything they go around, they can win. But fight,
They don't know how to fight. Di kitab Yosua, maka generasi orang Israel adalah generasi yang nggak pernah ketemu perang, saudara. Mereka adalah generasi yang cuma tahu bagaimana caranya berjalan mengitari padang gurun, bukan ya? Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka paling jago tuh skill mereka cuma berjalan mengitari. Mau maraton, mau sprint, mereka pasti menang kalau cuma mengitari, saudara. Because you know what? When all the smart ones are all gone, because if you're smart enough, you don't need to depend on God. But you don't know what to do, that's only the presence of God left. That's a very good situation, though. That's a very good situation. Saudara, pada akhirnya ketika semua yang cerdas-cerdas itu sudah meninggal atau mati, pada akhirnya mereka nggak punya jawaban. Kenapa? Karena kalau masih ada yang cerdas, maka mereka akan mencari jawaban dari yang cerdas itu. Kok nggak perlu Tuhan, tapi saat semua jawaban sudah nggak ada, maka disitulah hadirat Tuhan ada. Dan saya rasa itu adalah sebuah keadaan yang baik. So they cross into the promised land. The first place they cross into is Gilgal. Kemudian mereka menyeberang ke tanah perjanjian, dan tempat penyeberangan pertama mereka sampai ke Gilgal, which is Joshua chapter 5 verse 9. Yosua 5 ayat 9. It says, then the Lord said to Joshua, today I roll away the reproach of Egypt from you. So you name the place Gilgal from this day. Dikatakan Tuhan berkata kepada Yosua di Yosua pasal 5 ayat 9, sebab hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu, itulah sebabnya nama itu disebut Gilgal. Wait. Didn't today I roll away the reproach, but God already delivered them from the Egyptians 40 years ago, right? Hari ini kuhapuskan celah Mesir, tapi bukankah Tuhan sudah membebaskan mereka dari Mesir 40 tahun lalu? 40 years later he said, today I finally roll away the reproach. Why? Because all of them are still in fear until the last one died, which is Moses. Finally, a new generation can rise up with no fear, no slave mentality. Finally, they can go in. Karena selama 40 tahun sudah mereka berjalan dengan penuh ketakutan sampai yang terakhir harus meninggal, yaitu Musa. Dan pada akhirnya mereka adalah sebuah generasi yang tidak punya lagi rasa ketakutan. It is not the country of Egypt that scares them. It's the mindset that they are still under the Egyptians that scares them. Bukan negara Mesirnya atau bangsa Mesirnya yang menakutkan buat mereka, tetapi mentalitas, pikiran bahwa mereka tertindas oleh orang Mesir itu yang menguasai mereka, yang menakuti mereka. God cannot deliver you from something you agree with, neither can He cast out something you're comfortable with. Tuhan nggak bisa melepaskan sesuatu yang saudara sudah sepakati, dan dia juga nggak bisa menengking sesuatu yang udah nyaman buat saudara. Because if you are comfortable with fear and you are partnering with fear, He can't cast out something that you are in partnership with. That's why it's called free will. Saudara, karena kalau saudara sudah nyaman sama ketakutan, maka Tuhan nggak bisa ngusir itu, karena saudara sudah nyaman sama itu sebabnya disebut kehendak bebas. And you know what the name Gilgal means actually in Hebrew? Saudara tahu apa arti kata Gilgal dalam bahasa Ibrani? It means cycle and circle. The cycles that go round and round, circle. Saudara, Gilgal itu artinya sebuah siklus, perjalanan mengitari. It's like God saying, you have been walking around in circles for the longest time. This is the last one. I'm going to break the cycle because this is where the cycle ends. Dan kemudian Tuhan seperti sedang mengatakan bahwa engkau telah berjalan mengitari atau berputar-putar, melingkar-lingkar selama mungkin, dan disinilah aku akan memutuskan lingkaran itu atau siklus itu. Yeah, the last 2 years, a lot of cycle. Raven won, then suddenly okay, then suddenly we are free to go shopping center. Then suddenly variant 2 come out. Then suddenly India become like another virus comes out. Then we cannot shop again. Then the India virus finished. Then now we can shop again. Then suddenly Omicron comes out. So it's a cycle that God is breaking. Saudara, dalam 2 tahun terakhir ini kita alami berbagai macam siklus. Varian 1, kemudian setelah itu reda, kita bisa shopping di mall. Kemudian varian 2 muncul, kemudian gelombang yang luar biasa, kita nggak bisa shopping lagi. Berakhir, reda lagi. Sekarang Omicron lagi. Ini seperti ada siklus, dan Tuhan sedang berusaha untuk mengakhiri siklus itu. So finally, it says in Joshua chapter 5 verse 12, the manas, now in verse 11, they finally eat the fruit of the promised land. Saudara, ayat 11 Yosua pasal 5, mereka akhirnya makan dari hasil negeri itu.
And verse 12 it says, the manna ceased the day they eat of the produce of the land, and the son of Israel no longer had manna. Jadi Yosua 5 ayat 12 dikatakan bahwa mana itu berhenti pada hari di mana mereka makan hasil negeri itu, dan hari berikutnya orang Israel nggak dapat mana lagi. What is manna? Apa itu mana? Manna is God feeding a group of people who are in fear and in disobedience. Saudara, mana itu adalah tanda Tuhan sedang memberi makan sekelompok orang yang dipenuhi ketakutan dan penuh dengan ketidaktaatan. That's the whole reason why the manna was that they could have crossed over and eat of the promised land, but they had to go in circles. The fear, manna is like the fear of the people. Saudara, mana itu seperti perlambang ketakutan orang-orang. Yeah, the depressed, the fearful you, the depressed you that says, no, I can't do it, I'm too small. That you. Engkau yang depresi, engkau yang penuh dengan ketakutan, engkau berkata bahwa aku nggak bisa melakukannya, aku terlalu kecil. And finally, God is saying, I am not going to feed your dysfunction. Dan pada akhirnya Tuhan mengatakan bahwa aku tidak akan lagi memberi makan ketidakberfungsianmu. Now, make no mistake, God still provide. Saudara, jangan salah pahami saya. Tuhan tetap Tuhan yang menyediakan. Dia tetap menyediakan. But the way He provide in the promised land and the way He provide in the wilderness is different. Tapi cara Tuhan menyediakan di padang gurun dengan di tanah perjanjian itu berbeda. In the way He provide in the wilderness is He spoon feed you. Every day you go up, manna. Saudara, di padang gurun, cara Tuhan menyediakan buatmu adalah engkau disuapin sama Tuhan. Setiap kali kau bangun, ada mana. I mean, I think bahasa was invented back then because when they come out, they really say mana ini, which is where you get the word manna, right? It's definitely bahasa there. Saya rasa bahasa Indonesia ditemukan di padang gurun itu, saudara, ya, karena kan setiap kali mereka keluar, mana ya, gitu ya. Kan mereka cari makan kan, saudara, mana ya, memang mana, saudara. But technically in Hebrew, it actually means what is this, which is really mana ini. Dan dalam bahasa Ibrani memang mana artinya ini apa sebenarnya ya. Jadi kalau bahasa Indonesia kan mana ini gitu ya. Yeah, so and now how God provide in the promised land is through partnership. Tapi bagaimana Tuhan menyediakan di tanah perjanjian adalah melalui kemitraan atau bermitra. In the promised land, He wants your active participation. Saudara, di tanah perjanjian Tuhan menginginkan partisipasi aktif saudara. In the wilderness, He just spoon feeds you. Di padang gurun Tuhan nyuapin saudara. And you need to understand that this is a season where God is bringing back the fivefold. It's because the fivefold is supposed to be equipping the body of Christ. Dan saudara mengerti bahwa ini adalah musim di mana 5 jawatan itu akan memperlengkapi tubuh Kristus. Now, in Ephesians chapter 4, verse 12, or verse 11 and 12, so Christ Himself gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers to equip His people for the work of the service so that the body of Christ may be built up until we reach full in unity to faith in the knowledge of the Son of God and become mature in the full measure of Christ. 11-13, dan ialah yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan, pengenalan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4:11-13. So in the new covenant, the prophets are not just demonstrators. Jadi di perjanjian baru, maka nabi itu bukan cuma seseorang yang mendemonstrasikan sesuatu. In the old covenant, the prophets are demonstrators. Di perjanjian lama, nabi itu adalah seorang yang mendemonstrasikan sesuatu. In the new covenant, the prophets are demonstrators, they are equippers, and they are activators. Di perjanjian baru, nabi itu adalah seorang yang mendemonstrasikan, mereka seorang yang memperlengkapi, sekaligus mereka juga adalah orang-orang yang mengaktifkan. And the problem is not our job to just sit there in the church and see one person moving in power. They have to equip and they have to activate. Masalahnya adalah
kita tidak lagi berfungsi sebagai orang-orang yang cuma sekedar melihat satu orang yang kemudian mendemonstrasikan sesuatu, tapi juga orang-orang tersebut juga harus memperlengkapi dan juga harus mengaktifasi. And God is shifting a lot of the prophets and a lot of the leaders to demonstrate less and to equip more and to activate more. And this is the season. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa Dia sedang membuat hamba-hambanya untuk mendemonstrasikan lebih sedikit, tetapi lebih untuk memperlengkapi dan mengaktifasi lebih lagi. And because we are moving into the promised land where all of us need to participate in taking Indonesia. Dan karena kita sedang bergerak masuk ke tanah perjanjian di mana semua kita harus berpartisipasi untuk merebut Indonesia. So finally, their first battle. Right? Akhirnya mereka ketemu sama pertempuran pertama, bukan? Now Joshua chapter 5 verse 13 and 15. I'm only preaching on one chapter with Joshua chapter 5. So Joshua chapter 5 verse 13 and 15. Now, when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him, drawn his sword in his hands, and Joshua asked, "Are you for us or for our enemies?" Neither, he says, but as the commander of the army of the Lord I have come. Joshua fall down, his face down in the ground in reverence, and says, "What does my Lord has for his servant?" The commander of the army of the Lord said, "Take off your sandals. This place you're standing on is holy." And Joshua did so. Yosua 5:13-15, ketika Yosua dekat Yeriko yang melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus tangannya. Yosua mendekatinya dan berkata, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan tuanku kepada hambanya?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat kau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. So now, we know there's an angel there. Kita tahu bahwa ada malaikat di situ. Right? And so then my question is, now we know in the Bible that in Psalms 103 verse 20, it says, "Bless the Lord, you his angels, mighty in strength, who perform his word and obey the voice of his word." Kita tahu sama-sama dalam firman Tuhan Mazmur 103 ayat 20, "Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan atau mentaati suara firman-Nya." Sometimes I have a problem with people talking to angels for 10 hours. Saudara, kadang-kadang saya punya masalah dengan orang-orang ngomong atau ngobrol sama malaikat sama 10 jam. Some people claim they can talk to angels, they're the best friend, but you need to understand, Daniel, Isaiah, Ezekiel, every time when they see angel, even John, right? Every time when they see angel, they fall down on the ground and they were scared. So I don't know how the angel can be your best friend. They must have looked cute, but it's just strange. Ya, ada orang-orang yang klaim bahwa mereka bersahabat dengan malaikat, ya, mereka punya teman malaikat, saudara. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Daniel, Yeskiel, Yesaya, bahkan Yohanes, setiap kali mereka berjumpa sama malaikat, maka mereka tersungkur ke tanah. Ya, buat saya terdengar aneh saja. Now, the most important thing when an angel shows up is not to talk to him, is asking what is the word that God is sending the angel to do. That every time there's an angel, there is a word of God. Saudara, yang paling penting ketika seorang malaikat atau malaikat Tuhan itu muncul adalah bukan untuk ngobrol sama dia, tapi menanyakan apa pesan Tuhan. Karena setiap kali malaikat muncul itu artinya ada pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan. I don't need to know how many wings he has, what color, what his robe is. That is just secondary. I want to know what is the word God is sending over Indonesia. Saya nggak perlu tahu berapa banyak jumlah sayapnya, apa warna jubahnya. Yang ingin saya dapatkan adalah apa pesan Tuhan buat Indonesia. So don't be angry with me. I'm just teaching the Bible. Jadi jangan marah sama saya hanya mengajarkan firman. This is in the Bible, yeah. If you have a problem, talk to the Bible and talk to Jesus. Yeah? Ini ada di Alkitab, jadi saudara jangan marah sama saya kalau saudara punya masalah, saudara ngadunya sama Yesus atau sama Alkitab aja. But we know that in Isaiah 55 verse 11, it says, "So shall my word which go forth from my mouth, it will not return to me empty, without accomplish what I desire. It will succeed in the matter which I send it." Yesaya 55 ayat 11 kita tahu ayat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa sebab firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam setiap apa yang kuperintahkan, kusuruhkan kepadanya. Bahasa Indonesia katakan gitu ya. So the word will always accomplish, right? Jadi Yes. firman-Nya itu akan selalu digenapi, betul? So Joshua saw an angel. That means there's a word, correct?
Yosua melihat malaikat dan kemudian artinya ada pesan, saudara, betul ya? So my question to you is, when was the word given? What word was given before the angel? Saudara, di mana pesan Tuhan itu, atau kapan pesan Tuhan itu muncul? Dengan kemunculan malaikat itu, apa pesan Tuhan buat Yosua? When did God speak and an angel was standing there, right? Correct? Kapan Tuhan berbicara? Ketika Tuhan berbicara, maka ada malaikat Tuhan berdiri di situ, bukan? So let me show you where it is. Exodus chapter 33, verse 1 and 2. Saya mau tunjukkan kepada saudara kapan pesan Tuhan itu keluar, yaitu Keluaran 33 ayat 2. Then the Lord said to Moses, leave this place and you and the people you brought out of Egypt and go to the land which I promised you to or Abraham, Isaac, and Jacob. I will give to your descendants. I will send an angel before you to drive out the Canaanites, Amorites, Hittites, Perizzites, Hivites, Jebusites, Termites, whatever, and go up to the land that's flowing with milk and honey. I will not go with you because you are stiff-necked people. I might destroy you. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian pada keturunanmu lah kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. So the first two people to drive out the Canaanites and Amorites, first two people are Canaanites and Amorites. They actually dwell in Jericho. Saudara, jadi dua bangsa ini, yaitu orang Kanaan dan orang Amori, itu mereka tinggal di Jericho. That means God already know that their first battle is Jericho. Jadi Tuhan udah tahu bahwa pertempuran pertama mereka adalah Jericho. But the problem is this. Masalahnya adalah ini. That angel was sent 40 years ago. Malaikat itu sudah dikirim 40 tahun yang lalu, 40 tahun sebelumnya. You know that. This is before they walk around and they have unbelief. Saudara, ini adalah malaikat ini diutus sebelum mereka berjalan memutar-mutar padang gurun oleh karena tidak percaya mereka. I mean, poor angel, right? Kasihan malaikatnya, bukan? They're waiting there like, why is taking this guy so long? Ya, dia berdiri situ kemudian, ini lama banget sih orang Israel nih. Maybe I'll just polish my sword, the spirit. Just polish my sword, waiting for them. Mungkin saya semirin nih pedang saya nih sambil nungguin mereka. Polish for 2 years, still haven't come. Never mind. I like riba soaking. I'll listen to riba soaking for 38 years. Finally, you show up. Saudara, setelah nyemir pedang sama 2 tahun nggak datang-datang, akhirnya oke, saya dengerin soakingnya Reva aja deh. Ya akhirnya 30 tahun dia dengerin soakingnya Reva, 38 tahun baru nih datang. And Joshua, you still dare to have the guts to say, which side are you on? Are you on my enemy or your side? Dan kemudian Yosua masih berani untuk bilang, di pihak mana engkau, kawan atau lawan? But my question to you is, why are you still over the other side when God has already given you the word on this side and you're coward and you're afraid and you don't dare to cross where the resource is already here and you're still on the other side? So my question to you is, Indonesians, which side are you on? Saya buat saudara orang Indonesia, saudara di sisi mana? Padahal Tuhan sudah menyediakan di sisi seberang, tapi engkau masih nggak berani menyeberang. Oleh karena ketakutanmu, engkau tidak berani untuk menyeberang. Semua sudah Tuhan sediakan. You know, and the angels say, I'm not on your side, I'm not on your enemy's side. God doesn't take sides. Dan kemudian malaikat katakan, aku bukan di pihakmu, bukan di pihak lawan, sebab Tuhan tidak berpihak kemana-mana. We always pray, God, Lord, take my side. You see what the reason Jesus says or God says, vengeance is mine, right? Saudara, ada alasan mengapa Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Because our idea of vengeance is always asking God to kill people. Karena gagasan kita tentang pembalasan adalah minta Tuhan bunuhin orang-orang, saudara. So when God says vengeance is mine, He's saying, you guys are terrible at doing revenge and vengeance. Dan kemudian ketika Tuhan katakan pembalasan itu adalah hakku, sebenarnya Tuhan lagi pengen bilang begini, manusia ini yang buruk soal bagian balas-membalas ini. So let me handle vengeance. Jadi biar aku soal pembalasan itu adalah bagianku, kata Tuhan. So the question is, God doesn't, he doesn't
look, he doesn't. This is like you say, oh, I'm trying to defend God. God doesn't need you to defend him. Saudara mungkin bilang, oh aku mesti bela Tuhan. Saudara, Tuhan nggak perlu membela, saudara. I mean, if he suck out all the air, oxygen of planet Earth, we will all die. Kalau Tuhan sedot semua oksigen dari planet bumi, kita semua apa? Mati. He can cause lightning to come down on every person all at one shot that he doesn't like. Saudara, Tuhan bisa aja nyuruh geledek nyamber setiap orang yang dia nggak suka, saudara. Bisa. Nobody asks you to defend him. He wants you to represent him. Gak ada yang nyuruh saudara untuk bela-bela Tuhan. Dia mau saudara merepresentasikan dirinya. Amin. Nobody is asking you to defend the kingdom, but demonstrate the kingdom. Gak ada yang nyuruh saudara untuk membela kerajaan Allah, tapi engkau mendemonstrasikan kerajaan Allah. Amin. Because a lot of these conspiracy theories are distraction so that you can't hear what God is saying. Dan begitu banyak teori konspirasi yang sedang terjadi, itu adalah sebuah pengalih perhatian sehingga saudara nggak bisa mendengarkan dengan tepat apa yang Tuhan sedang katakan. Whose side are you on? Di pihak manakah engkau? Di sisi manakah engkau? You see, you need to understand. God is the King of glory. Jesus is the Prince of peace. Tuhan itu adalah Raja kemuliaan. Yesus adalah Raja damai. Right. But I have a question. You can only become a king when you have a piece of land, correct? Saudara, tapi engkau hanya bisa menjadi seorang raja kalau saudara memiliki sebidang tanah yang kau kuasai. Betul. King of Malaysia, King of Thailand. Raja Malaysia, Raja Thailand itu karena mereka punya sebidang tanah atau mereka memiliki negeri. But Prince of Peace, peace is not land. King of glory is not land. Raja kemuliaan, Raja damai, Pangeran damai dalam bahasa Inggris. Damai bukan tanah, kemuliaan bukan tanah, bukan negeri. But glory, peace, righteousness, joy, love, goodness, kindness. These are the things that make a country great. Tapi kemuliaan, damai sejahtera, kasih, sukacita, kebaikan, ini adalah perkara-perkara yang membuat sebuah negeri atau sebuah negara itu besar, hebat, jaya. We have nations that don't have love and don't have joy, don't have peace. You know what? You will evacuate, you will migrate to another nation. Kalau ada negara yang nggak ada kasih, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, maka saudara akan memutuskan untuk pindah dari negara itu pasti. So when God says, when in Galatians 5:22, it says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, long-suffering, self-control. He gave you the stuff that make a nation great. Jadi ketika Galatia pasal 5 ayat 20-23 bicara tentang buah roh, sebenarnya Tuhan lagi bilang bahwa semua itu dari kasih sampai penguasaan diri itu saudara, itu adalah perkara-perkara yang dapat membuat sebuah bangsa atau negeri itu besar, jaya. When there is hatred and violence, go there and say, oh wait, I have a Prince of Peace. When I release peace, the prince that is in you will become the Lord over them when you start to worship and release the peace of God over the land. Ketika ada kebencian, ketika ada kekerasan, maka saudara katakan, sebentar, aku memiliki damai, Raja damai itu ada dalamku, dan kau mulai melepaskan damai sejahtera itu. Dan kemudian ketika kau menyembah damai sejahtera itu mulai mengalir, dan kau mulai memberkati atau membuat negeri itu berubah. So when the nation have love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, long-suffering, self-control, righteousness, peace, and joy, then the kingdoms of this world will look like the kingdoms of our God. Jadi ketika sebuah bangsa memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus, maka sebuah negara itu saudara atau negeri itu akan melambangkan, negeri yang ada di sini adalah melambangkan negeri yang dikuasai oleh Tuhan kita, kerajaan Tuhan kita. When the news is releasing fear, hold on, I have peace and I have joy. I'm just going to release that in Jesus' name, and I'm going to make this nation great. Dan ketika media atau berita di sebuah negara melepaskan ketakutan, saudara katakan, sebentar, aku memiliki damai sejahtera, aku memiliki sukacita, maka aku melepaskan itu dan aku mau membuat bangsaku kembali berjaya. A lot of times we teach the fruit of the Spirit is like a reaction to a problem out in the world. It's not.
Saudara, seringkali kita berbicara tentang buah roh atau mengkhotbahkan buah roh itu seperti sebuah reaksi kita kepada apa yang terjadi di luar sana, padahal bukan. Because if you release those love, joy, peace, these are the things that will shift atmosphere. Karena ketika saudara mulai melepaskan, merilis kasih sukacita damai sejahtera ini, maka itu sesuatu yang mengubah atmosfer. Even if you're praying for a person you don't like. Bahkan ketika saudara berdoa buat orang yang saudara tidak suka. Say, okay, hey, it's okay. I remember one of the fruit of the spirit is patient. Okay, I can use patient. Oke, saya ingat bahwa salah satu buah roh itu adalah damai sejahtera, kesabaran, maka aku harus bisa sabar. Wow, if he is really making me angry, never mind. Lord, joy, peace, patience, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, long suffering. I still have long suffering. I can still have long suffering if I don't like the person. Walaupun dia buat saya begitu marah, oke, kasih sukacita, damai sejahtera, oke, masih ada yang namanya kesabaran. Itu aku harus miliki kesabaran. But if you really, really want to punch the person and you hate the person so much, right? Tapi saudara bencinya amit-amitan sama orang itu dan saudara pengen tinju dia. You still have the last one, self-control. Saudara masih punya yang terakhir bukan? Penguasaan diri. And you have self-control. You are in control of yourself. You are in control of the situation. You are in control of the atmosphere. That's why God gave you the fruit, so that you can control the atmosphere that is around you to shift the atmosphere with the fruit of the Spirit and the power of God. Jadi saudara bisa mengontrol, saudara mengontrol keadaan itu, saudara bisa mengontrol keadaan di situ. Oleh sebab itu Tuhan berikan buah roh, yaitu penguasaan diri, supaya saudara bisa mengontrol atmosfer dan melepaskan hadirat Tuhan. So you need to understand, my brothers and sisters, it is time to cross into the promised land because the angel is waiting for you for a long, long time. Saudara-saudariku, kau harus mengerti bahwa ini waktunya bagi kita untuk menyeberang ke tanah perjanjian itu, karena si malaikat itu sudah menunggu saudara begitu lama. A businessman who was not a Christian came to me. Sorry? A businessman who is not a Christian came to me. Seorang bisnismen yang bukan orang Kristen datang ke saya. So I saw a word, like a name. Saya melihat sebuah kata seperti sebuah nama. So I shared with him like N-A-N-A. I spell out the name. Kemudian saya eja nama itu. And he started to cry because that's his family name. Dan kemudian dia mulai menangis karena itu adalah nama atau keluarganya atau marganya dia. I told him, you have failed 3 different businesses, but God in June is going to restore a lot of business to you. Dan kemudian saya katakan kamu sudah gagal 3 kali dalam bisnis, dan bulan Juni Tuhan akan memulihkan bisnis bagimu. And so he got born again. Dan kemudian dia lahir baru. And the reason was God knows my name. Dan kemudian alasannya adalah karena Tuhan tahu nama saya. So the daughter, I pray for the daughter. Saya berdoa buat putrinya. The daughter has the same problem with the woman with the issue of blood. Dan putrinya ini memiliki masalah yang sama seperti yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. She has a first period when she was 13 and she was continuing bleeding for all her life. Dan dia mengalami menstruasi pertamanya umur 13 dan seumur hidupnya dia terus-menerus mengeluarkan darah. Maaf, saudara. I prayed for her and the bleeding stopped the night. Dan saya berdoa buat dia dan kemudian pendarahannya berhenti malam itu. Wait for 1 month, she's still healed. Dan menunggu 1 bulan dia tetap sembuh. And she got saved. Dan dia diselamatkan. And so the businessman keep texting me, say, please pray for me, Pastor, please pray for me. Jadi businessman ini terus mengirimkan pesan pada saya, doain saya, Pastor, doain saya. Let's say in June, it will happen. Kemudian saya katakan di bulan Juni itu akan terjadi. So in June, he became the CEO of 11 different companies. Dan di bulan Juni dia menjadi CEO dari 11 perusahaan yang berbeda. This is in COVID. Sorry? This is in COVID times, you know. Ini adalah waktu di mana COVID sedang ada, saudara. And then a few months later, I think he got because they were not doing well, so he resigned. Karena mereka tidak terlalu bagus perusahaannya, jadi dia resign.
And so he texted me again, keep texting me, Pastor, pray for me. Kemudian dia terus mengirimkan saya pesan, dia bilang, Pastor berdoa buat saya. I say in November, God will open 3 doors to you. One of it is banking, the other one is advertising and stuff. Saya katakan Tuhan akan buka pintu di bulan November, 3 pintu, satu soal bank, satu lagi advertising dan segala macam. So last year November, 3 doors open. It was really the same thing, banking, advertising and stuff. Dan tahun lalu benar di bulan November 3 pintu itu terbuka buat dia. Now, I actually didn't pray for him. Sebenarnya saya nggak berdoa buat dia. He keep texting me to pray for him. I didn't pray for him. Dia terus mengirimkan saya pesan untuk doain dia, tapi saya nggak berdoa buat dia. I already know that the first word that was given to him was he's going to become a successful businessman anywhere he go. Tapi yang saya tahu adalah firman pertama yang disampaikan buat dia adalah dia akan menjadi bisnismen yang berhasil kemanapun dia pergi. So when he talked to me, I'm just prophesying to him what's going to happen. Jadi ketika dia berbicara kepada saya hanya menubuatkan kepada dia apa yang akan terjadi. Because in God's eyes, he is already a successful businessman. Karena di matanya Tuhan dia sudah menjadi seorang bisnismen yang berhasil. So you don't need to pray for something that God already said that you are. Saudara, engkau nggak perlu mendoakan sesuatu yang Tuhan sudah katakan engkau adalah itu. So in my perspective, because God already say he is, I'm just only going to tell him what's going to happen. So I end up prophesying over him. Jadi karena buat saya apa yang Tuhan katakan tentang dia adalah ini, jadi saya cuma perlu menubuatkan saja, mengatakan kepada dia apa yang akan terjadi. In Singapore, we have a lot of people that are afraid now. Di Singapura banyak sekali orang yang sedang ketakutan. They want to migrate to Dubai. They want to migrate to different places because they are scared because the government is forcing them to vaccination. There are many fears. They want to migrate. Mereka mau bermigrasi ke Dubai, mereka mau pindah ke bangsa lain karena pemerintah memaksa mereka untuk vaksin. But the thing is, you are doing it out of fear. Tapi permasalahannya adalah engkau melakukan itu semua karena engkau takut. This is the same group of people who know that Singapore's calling is the Antioch of Asia. Dan ini adalah orang-orang yang tahu bahwa panggilan Singapura adalah Antiochianya Asia. These are the people who understand the destiny of Singapore. Now they are leaving. Inilah orang-orang yang mengerti tentang destiny Singapura, tapi sekarang mereka pengen pergi. Indonesia, what is the destiny that God has called your land? Indonesia, destiny apa yang Tuhan tetapkan bagi negerimu? What is the calling of Indonesia? Apa panggilannya Indonesia? Because someone need to dig out that word and claim it and activate the angels in Jesus' name. Karena seorang harus menggali pesan atau perkataan itu dan kemudian mengaktifasinya, mengaktifasi sang malaikat dan mengklaimnya di dalam nama Yesus. I think the angels are waiting for a long time. Saya merasa bahwa malaikatnya udah nunggu begitu lama. For some Indonesians to say the promises of God is yes and amen. Beberapa Indonesia, orang-orang Indonesia, beberapa orang Indonesia berkata bahwa ya janji Tuhan adalah ya dan amin. I think the Indonesians need to rise up and say, I am going to take this land. I'm going to step over the other side because this is my inheritance. Saya rasa orang-orang Indonesia harus bangkit dan kemudian berani berkata, aku akan bangkit menyeberangi untuk masuk ke negeri itu sebab negeri itu adalah warisanku. That doesn't mean that a prophet has a lot of followers. That prophet is correct. Bukan berarti kalau seorang nabi itu kemudian banyak pengikutnya kemudian dia benar. Because it's not hard to get a following when you prophesy fear. Karena nggak sulit kalau engkau dapatkan pengikut itu ketika engkau nubuatkan tentang ketakutan. Because fear sells. Kenapa? Karena ketakutan itu menjual, saudara. That is why some of you are checking the news and see how many cases are there in Indonesia every night, every morning. Itu sebabnya saudara setiap sore jam 6 saudara pasti nungguin tuh kasus positif hari ini berapa nih saudara ya. You have all the answers from heaven, but you are more concerned about the problems of earth. Saudara, engkau punya semua jawaban dari sorga, tapi engkau lebih khawatir atau lebih memusingkan apa yang ada di bumi.
Which side are you on? Saudara ada di sisi yang mana? Now, you need to understand, I'm not scolding people at all. Saudara pasti mengerti, saya nggak lagi marahin orang di sini. I hope I put enough humor there so that you won't feel offended. Saudara, saya berharap saya taruh banyak candaan di situ ya tadi yang saya jelaskan supaya saudara nggak tersinggung amat. The purpose for the humor is so that you can listen all the way. Saudara, tujuan dari ada candaannya supaya saudara bisa tetap dengarkan. But it cannot be that a Singaporean is more excited about your land than you. Tapi rasanya aneh kalau orang Singapura tuh lebih bergairah tentang negeri saudara daripada saudara sendiri bergairah tentang negeri saudara. Someone needs to cross into the promised land. Amen. Seseorang perlu melangkah untuk menyeberang masuk ke tanah perjanjian. Let's pray. Let's pray. Mari berdoa. Thank you, Lord. Lord, you are here to restore joy in Jesus' name. Bapa, Engkau ada di sini untuk memulihkan sukacita di dalam nama Yesus. Oh my God, some of you have lost your joy because you listened to fear so long. In the name of Jesus, we just break the fear and release joy right now in Jesus' name. Beberapa dari saudara kehilangan sukacita karena saudara mendengarkan ketakutan, suara ketakutan begitu lama. Oleh sebab itu sekarang aku mematahkan ketakutan dan melepaskan sukacita dalam nama Yesus. Let the power of the Holy Ghost, Holy Spirit just flow right now to every Zoom screen in Jesus' name. Biar kuasa Roh Kudus itu mengalir saat ini setiap layar Zoom yang ada. Come on, let the power of God just hit your screen right now. Bam! Let the Holy Spirit flow in Jesus' name. Kuasa Tuhan menghantam setiap layar yang ada saat ini. Biar Roh Kudus mengalir. Let joy invade your room right now. Biar sukacita menyerbu ruangan di mana kau berada saat ini dalam nama Yesus. Let the King of Glory and the Prince of Peace be so powerful in you that you start to release that your King will become the Lord of every single person that is around you. Dan biar Raja Kemuliaan dan Raja Damai itu akan penuh dengan kuasa sehingga engkau akan dapat melepaskan kemuliaan dan damai sejahtera sehingga dia akan menjadi Raja dan Tuhan atas semua orang yang ada di sekitarmu. I just release your presence right now over every single person in the name of Jesus. The fire of your Holy Spirit burn every fear and every panic away in Jesus' name. Melepaskan hadiratmu ke setiap orang yang ada di Zoom meeting ini dan biar api Roh Kudus membakar setiap ketakutan, setiap kepanikan di dalam nama Yesus. And we declare the time of going in circles and cycles is over. We are stepping into the promised land in Jesus' name. Dan kami deklarasikan bahwa waktu untuk berjalan melingkar-lingkar, berputar-putar itu berakhir dan kami melangkah masuk ke negeri yang dijanjikan itu di dalam nama Yesus. That the righteous will be bold as a lion. So Lord, we just release boldness on every single person right now in Jesus' name. Sebab keberanian orang benar itu seperti singa. Sebab itu kami melepaskan keberanian itu di dalam nama Yesus. Let the power of God just invade in Jesus' name. Biar kuasa Tuhan itu menyerbu di dalam nama Yesus. And we command every virus, every COVID virus, if anyone has that, any family has that, we just speak healing and we just command every virus to die. Amen. Kami perintahkan setiap virus COVID, kalau ada anggota keluarga atau ada orang yang di Zoom ini yang terkena, kami perkatakan mati di dalam nama Yesus. Setiap virus COVID mati. I grew up with stories of people drinking poison, people drinking Dettol and they don't die. So do not worry about whatever that is in your blood. The blood of Jesus is stronger than anything. Saya bertumbuh dengan mendengar orang minum racun, orang minum apapun tidak mati, saudara. Jadi jangan khawatir tentang apa yang ada dalam darahmu. Kenapa? Karena darah Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada darah apapun, saudara. Whatever your stand is, all of us eventually need to come back to this place of hearing the voice of God. What is God saying about Indonesia? Apapun keadaan saudara, semua kita harus kembali ke tempat di mana kita berani berkata apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan katakan tentang Indonesia. Amen. So Lord, we give you thanks. So we give you thanks, Lord. Dan Bapa, kami bersyukur kepadamu, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. We give you praise in Jesus' name. Kami berikan pujian hanya bagimu di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Pastor David, I'll pass to you. Pak David, saya kembalikan. Wow. Thank you so much, Chef. Thank you. Makasih, James. Ya, saya rasa kita semua penuh ya, saudara ya.
kita dapat pengajaran yang begitu luar biasa dan semuanya berlangsung dengan cepat sekali. Dan saya percaya sesuatu hal akan terjadi. Saudara tolong benar-benar lah. Jadi terus lihat ke atas. Fokus. Ya, Kolose 3 ayat 1 jelas itu. Pikirkan perkara yang di atas, Saudara. Ya, jadi betul-betul saya pengen ngomong, Saudara. Jadi ya saya selalu berkali-kali ngomong kalau bukan bidangnya tolong jangan bicara gitu loh. Maaf nih Saudara ya, maaf. Ya, beberapa tahun yang lalu itu ramai banget tentang blood moon, Saudara ya, tentang blood moon. Dan setelah lewat terus nggak terjadi apa-apa, terus pada hilang semua yang ngomong. Ya, padahal waktu itu saya udah ngomong, ini tentang gerhana, Saudara. Ya, nah, saya nggak tahu bintangnya gerhana ikut film ini nggak sekarang, ikut ada di sini nggak, saya nggak ngerti ini. Ya, Pastor Pierre yang membintangi sinetron gerhana. Ya kan, saya nggak tahu apakah dia ada di sini. Saya kemarin mau ngomong lupa bahwa apakah dia ikut blood moon juga dulu. Sorry, Pastor Pierre. Nah, saudara yang saya kasihi, jadi mari ya. Jadi kalau bukan ahli virus, jangan ngomong tentang virus ya. Halo, ya kan. Jadi kalau kayak tadi James ngomong, saudara, jadi ya kalau mau diskusi kayak gitu, ayo. Kita nanti bikin forum khusus. Ya kan, bikin platform khusus. Saya akan cariin saudara ahli-ahli. Ya, supaya kita bicaranya proper. Ya kan, ahli, kalau bukan ahli bencana jangan cerita bencana, saudara. Halo. Ya kan, nanti pusing kita. Ya kan. Ya beritanya comot sana, comot sini, dasarnya dari mana? Enggak tahu. Ya, katanya. Ya. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Nah, kalau kita diajarnya firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan. Amin. Ya, belajar firman Tuhan dengan kacamata yang benar. Dengan kacamata yang benar. Ya. Oke, sebelum ini waktunya jalan terus, tapi saya nggak tahu. Pastor Jeff, maybe you want to share one testimony? Short. Okay. I can share one testimony. I usually share fresh testimony. So, Saya bagiin kesaksian yang baru. This is 2 days ago. Baru 2 hari lalu. Now, I have my friend actually connected me with this family. Teman saya yang membuat saya bisa terkoneksi sama keluarga ini. So this family run the biggest secret society in Singapore. One of the biggest secret society? Yeah, gang. Oke. Jadi keluarga ini adalah keluarga geng, saudara, di Singapura yang salah satu yang paling besar. His secretary has cancer. Dan sekretarisnya menderita kanker. So I prayed for the secretary. Saya berdoa buat sekretarisnya. So she got healed, miraculously healed. Dan dia disembuhkan dengan ajaib. And so, so 2 days ago, 2 hari lalu, one of their top leaders, the girlfriend got demon possessed. Salah seorang pemimpinnya dari kelompok itu, saudara ya, pacar pemimpinnya itu kerasukan setan. So they sent her to the mediums, the witch doctor. They couldn't cast it out. Dan mereka bawa ke dukun, nggak bisa diusir. Yeah, so they call me. They remember me, though they call me. Dan kemudian mereka ingat saya, mereka telepon saya. So I end up ministering to one of the top leaders in for that secret society. Dan saya sekarang melayani salah satu pemimpin tertinggi dari geng besar di Singapura. And she received Jesus. Kemudian dia menerima Yesus. And now we are going to do inner healing and counseling with her and the husband. So, well, I don't know what's going to happen. Maybe my church one day will have a lot of prophetic art, like tattoos all over the. I don't know how many of them are going to come.
So Saya sedang melakukan inner healing bersama dengan istri dan suaminya. Jadi saya nggak tahu apakah nanti gereja saya penuh dengan prophetic art seperti tato gitu. Sebenarnya saya nggak tahu. I don't know what's going to happen. If they come, you're probably going to see the whole history of China on their body. Saya nggak tahu kalau mereka datang. Mungkin saudara bisa lihat tato, dia bisa sejarah Cina ditato di tubuhnya semua, saudara. So now if I have any problems, I can call them like, hey, someone is disturbing us. Like, so people come. Jadi sekarang kalau saya punya masalah, saya tinggal telepon mereka. Sebenarnya saya bisa telepon mereka. Oh, ada yang gangguin kita nih, gitu. And these people are not going to come to church. Dan orang-orang kayak gini nggak akan ke gereja, saudara. And the funny thing is that the secret society behave more like a family than most churches. Dan yang lucu adalah secret society atau geng itu lebih berlaku seperti keluarga daripada orang-orang jemaat di gereja, saudara. They will fight for each other. Mereka siap rela berkorban satu sama yang lain. Sometimes the church just argue with one another. Kadang-kadang kalau jemaat atau orang gereja tuh lebih suka berantem daripada berkorban satu sama lain. So when they look at us, when we call ourselves family, jadi ketika mereka lihat kita bilang kita keluarga, then we have to do better than them, no? Maka kita harus lebih baik dari mereka, bukan? Nobody is asking you to go and die for me or slash people for me, but we have to do better, right? Kita harus melakukan lebih baik lah. Mungkin ya nggak mecut, nggak dipecut atau dipotong, nggak. Tapi kita harus melakukan lebih baik sebagai kalau kita ngaku kita keluarga, bukan? If the family of the world can do that, how much more the family of God? Kalau keluarganya dunia aja bisa kayak gitu, apalagi keluarganya Tuhan. If we can stop arguing over things and over our denomination and agreements or theology and come together and see kingdom of God over all the earth, that is the most important thing. Amen. Kalau kita bisa berhenti berdebat tentang teologi, doktrin, segala macam perkara-perkara duniawi ini dan kita berfokus kepada kerajaan Allah di muka bumi ini, maka itu yang paling penting, bukan? So that's my life. Every day I have some days it's quite common in my life every day. So. Ya, ini cukup umum terjadi dalam hidup kami setiap harinya, saudara. Yeah, so that's one. Itu satu. Yeah.